Bilunia amsaini lukurogni imang mokthang engkha. Kedegma salromunyo Bilunia amsaini lukurog. Sabrum nisimi Sialdaha Kanchenjunga Express no Bilunia railway station jora stopping sanani bagai kauma political bakakti bahino sanjagi phaimani. Wai sanmungni ulo MP CM borni thanibo koiblai rok yafarja. Abroti ulo kaisa notification ongkhorka Bilunia railway station bo Kanchenjunga Express stopping sinai. Haihini saklaijagmani bai tini fungono fungdamdok jorao Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya tai Montri Shuklacharan Noatia South District DM Mohammad Sajjad PIAS MLA Swapna Majumdar tai South District ni Sabhadipati Deepak Dotto MLA Dipankar Sen MLA Ashok Mitra tai Railway Department ni Tangkara Songrok manjangmani bisingtwi sabrum ni simi Sialdaha Kanchenjunga Express Bilunia station no yago flag ti Kanchenjunga Express no Bilunia railway station no yakari rekha. Abo bai joto Bilunia amsaini lukurok khatungjaka tai hambai bo yak pharlaikha hasini montrokra Dr. Manik Saha tai hasini MP Rajiv Bhattacharya no नाइनेजी पांदना रगई बरनी फियोगी रमनी मांगपली। हम सब लोग एक खुशी का माहौल में बैठा है। ये मंच में उपस्थित होने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जब इधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना था 4 महीने पहले, तो सबसे ज्यादा डेपुटेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक से, मीडिया की तरफ से आया था कि कांचनजंगा को बिलोनिया और जुलेबारी में स्टॉप देने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा लोगों का, जैसे हमारे बहुत छात्री लोग हैं, जनरल पब्लिक है, बहुत सारे लोगों को सुविधा हो रहा है। और इसके लिए आपको पता है ये सब लोग इसके लिए मेहनत किया है। और हमारा ऑनरेबल सीएम सर है, उनके तरफ से भी लेटर भी और ऑफिशियली रेलवे मिनिस्टर से बात भी हुआ है। उसके बाद हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सर है, उन्होंने भी पर्सनली एफर्ट किया है। हमारा जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इसके लिए मेहनत किया है। और इधर का जितना भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडिया का जो फ्रेंड्स है, सब लोग इसके लिए मिलकर मेहनत किया है। तो ये हमारा साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा सबका जीत है। हम सब मिलके हमारा डिस्ट्रिक्ट के बहुत जरूरी आवश्यकता के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ भी कम्युनिकेशन किया। अब उसके बाद में रेलवे को भी ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं हमारे साथ, बदरपुर का एरिया मैनेजर भी आया है, उन सबको साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन থেকে धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे এই স্বাধীনতা দিবসের আমার মনে হয় এই বিলুনিয়াবাসীর কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো আজকের এই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আমাদের রেলের যে দায়িত্ব, যে আমাদের এই স্টপেজ এখানে দেওয়া, সেটা আমাদের শুরুয়াত হয়েছে। মাননীয় সম্মানিত বিধায়িকা এবং বিএম সাহেব আমার কাছে বলছিলেন যে এই সেক্টর বিলুনিয়াতে দেওয়াতে, এই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টপেজ দেওয়াতে সুবিধা হয়েছে যে শান্তির বাজার থেকেও যারা সুদূর কলকাতায় যায়, রাজনগর থেকে যায়, তারা এই বিলুনিয়া স্টেশনকে ব্যবহার করে তারা আগরতলা এবং কলকাতার সঙ্গে তাদের সরাসরি কানেক্টিভিটির ব্যবস্থা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের অশ্বিনী বৈষ্ণব যিনি রেলের মাননীয় মন্ত্রী আপনাদেরকে উপহার হিসাবে আপনাদেরকে দিয়েছে। বন্ধুগণ, গত মে মাসে আমি এখানে দলীয় কর্মসূচির জন্য এখানে আসি এবং এই দলীয় কর্মসূচির পর আমার বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুরা, এখানে অনেকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়, উনারা আমাকে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন এবং আমার অনেকেই আমাকে কাগজ ধরিয়ে দিলেন যে দাদা আপনি তো পার্লামেন্টে রয়েছেন, যে আপনার সহযোগিতা এই বিলুনিয়াতে এই দূরপাল্লার যে ট্রেন, সেই ট্রেনের যদি বিলুনিয়াতে একটা স্টপেজ করা হয় তাহলে আমাদের এই বিলুনিয়া